Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Einen schönen guten Morgen allerseits. Wie geht's? Oke, es geht mir auch gut. Sebelumnya Fro minta maaf karena kemarin-kemarin tidak memberikan materi karena kan kemarin ada AKM gitu kan sebelumnya. Jadi kita pun sekolah pun sedang sibuk persiapan tatap muka. Nah sekarang Fro melanjutkan materi yang kemarin Fro berikan, yaitu materi tentang artikel yang ada dua macam nih, ada bestimmter artikel sama unbestimmter artikel. Itu Fro kasih video dari YouTube pemateri yang lain. Nah sekarang Fro akan menjelaskan secara singkatnya dan tambahannya, ada tambahan materi lain untuk yang kemarin. Jadi siapkan catatan kalian, siap-siap nyatet. Jadi kalau misalkan yang Fro jelaskan, kalian langsung dicatat, di pause dulu videonya, kalian catat beserta arti-arti makna-maknanya gitu ya. Soalnya nanti insya Allah antara awal Oktober atau pertengahan Oktober kita akan PTS ya, yaitu penilaian tengah semester, sedangkan materi masih ada beberapa yang harus dikejar. Jadi wayahna, jadi mau nggak mau gitu kan, harus rajin lagi. Kalau misalkan kalian nggak ngerti apa yang Fro jelaskan, kalian bisa tanyakan ke Fro langsung karena Fro hampir setiap hari di sekolah. Oke? Jadi jangan takut untuk bertanya ya. Kalau kalian nggak ngerti, aku pengen Fro yang ngejelasin langsung, mangga kalian datang aja ke sekolah ya. Karena bentar lagi juga kan tatap muka juga. Cuman sepertinya untuk tatap muka itu hanya beberapa mata pelajaran saja gitu. Jadi tidak semua mata pelajaran. Jadi untuk bahasa Jerman masih tetap online. Jadi ya sabar aja ya. Oke. Sebelumnya Fro memberikan materi dari YouTube tentang artikel ya. Nah, di sini ada Gegenstände in der Schule. Maksudnya Gegenstände in der Schule ini jadi kayak barang-barang yang ada di Schule itu sekolah ya. Jadi Fro akan menjelaskan tentang barang-barang apa aja nih yang ada di sekolah, dari workshops-nya gitu kan, nomennya apa, terus ya barang-barangnya apa gitu ya. Nah, weiter. Di sini ada nih, kalian bisa lihat juga kan, di sini ada der Tisch, das Buch, die Tafel, die Kreide, der Stuhl, der Bleistift, und der Rucksack. Nah, Fro juga sudah melampirkan. Di situ ada PDF Gegenstände in der Schule. Di situ ada beberapa barang-barang di sekolah yang bisa kalian tulis, mau ditulis mau di print terserah ya. Di situ ada der maskulin, die feminin, das neutral atau neutrum ya. Di situ ada barang-barangnya. R titik itu der ya, der Tisch. Terus E titik itu die Kreide, und dann das Heft. Yang catatan ini ya. Nah, yang ini Fro akan lampirkan di postingan Fro. Di situ kalian bisa lihat macam-macam barang-barang yang ada di sekolah ya. Nah, kalian bisa artikan kata-kata tersebut. Oh, ini artinya apa? Nanti sama kalian bisa ditambahkan. Kayaknya ini belum sama Fro belum diketulis deh. Jadi sama kalian bisa ditambahin barang-barang apa aja yang belum ada di tabel tersebut. Oke, weiter. Di sini ada artikel terdiri dari dua, yaitu bestimmter artikel sama unbestimmter artikel. Udah dijelasin ya sebelumnya di video sebelumnya, bestimmter artikel itu apa sama unbestimmter artikel itu apa. Nah, next. Nah, contoh di sini ada bestimmter artikel. Kan artikel itu terdiri dari 3 sama tambahannya 1, yaitu yang pertama ialah maskulin, yaitu der, feminin die, neutral atau neutrum itu das, lalu yang terakhir plural atau die. Plural itu artinya jamak ya, berarti lebih dari 1. Nah, di sini ada bestimmter artikel ya. Ada der maskulin, die feminin, das neutral. Contohnya yang der maskulin itu ada der Tisch ya, bisa dibaca di sini der Tisch, meja, der Stuhl, bangku, der Kugelschreiber, pensil ya, atau bisa disingkat der Kuli ya. Und dann ada die feminin, die Tafel, papan tulis, und dann die Kreide, kapur, die Uniform, sama kayak bahasa Inggris itu seragam. Und dann das Buch, buku, das Papier itu kertas ya, paper ya.
Und dann das Federmäppchen. Federmäppchen itu muncik orang Sunda mah cepuk alias pensil case ya, tempat pensil ya. Nah, di sini ada unbestimmter artikelnya. Nah, yang tadi der maskulin itu menjadi ein ya. Und dann feminin yang tadinya die jadi eine. Und dann neutral yang tadinya das jadi ein. Jadi untuk yang der sama das ini dia sama ya, ein. Tapi kalau misalkan untuk yang feminin dia asalnya di jadi eine, jadi ada e-nya di belakang. Nah di sini ein Tisch, kan tadi der Tisch ya, di sini jadi ein Tisch, ein Stuhl, ein Kugelschreiber, und dann eine Tafel, eine Kreide, eine Uniform, und weiter ein Buch, ein Papier, ein Federmäppchen ya. Nah di sini Frau bedanya apa? Nah kalau misalkan bedanya der Tisch sama ein Tisch ya. Kalau der Tisch itu ya artinya meja gitu, tapi kalau ein Tisch itu artinya sebuah meja. Jadi ein itu artinya bisa sebuah, bisa seorang, bisa sehelai, bisa seekor gitu kan. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris mungkin biasanya ditulisnya a aja ya, kayak a girl gitu kan, a spasi girl gitu kan. Jadi di bahasa Jerman itu tergantung dia punya artikelnya apa gitu. Kalau misalkan artikelnya dia maskulin atau der berarti jadi ein. Kalau misalkan dia artikelnya dia jadi eine. Kalau artikelnya das dia jadi ein. Oke. Nah makanya di sini kayak ein Tisch itu sebuah meja, ein Stuhl sebuah bangku, ein Kugelschreiber sebuah pensil, und so weiter. Nah di sini weiter ada Beispiel contohnya. Ada bestimmter artikel sama unbestimmter artikel. Nah, di sini contohnya ya biar lebih jelas. Di sini ada der Tisch ist alt. Nah, kita di sini bikin sebuah kalimat nominatif. Masih ingat kan? Kalimat nominatif adalah kalimat yang menggunakan apa? Menggunakan sign ya atau to be dalam bahasa Jerman. Nah, di sini kan ada is itu sign, bukan kata kerja ya. Nah, di sini kita lihat der Tisch ist alt. Meja itu mejanya tua. Oder die Kreide ist viel. Viel itu banyak ya. Das Buch ist neu. Bedakan dengan yang das ist ein Tisch. Nah, di sini das yang di awalnya itu bukan berarti artikel netral ya. Das di sini dia berdiri sendiri, artinya itu. Jadi this gitu, kayak this is gitu kan, kayak bahasa Inggris mah. Nah di sini das ist ein Tisch, ini sebuah meja. Lalu das ist eine Kreide, ini sebuah kapur. Und das ist ein Buch ya. Aduh ini Frau salah ya tadi ngomongnya. Das ist ein Buch. Nah gini ya. Nah bedanya ya tadi meja tua kan, mejanya tua, kapurnya banyak, bukunya baru. Kalau ini sebuah meja, ini sebuah kapur ya. Jadi ein atau eine itu artinya di sini adalah sebuah ya. Good. Weiter di sini ada nih verstehen, signalieren oder nachfragen ya. Jadi di sini verstehen itu artinya mengerti ya, nachfragen itu menanyakan ya. Jadi kalau signaliran itu kayak memberi signal gitu caranya gitu. Jadi ketika kalian tidak mengerti, nah kalian bisa pakai kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama yaitu Entschuldigung, wie bitte. Entschuldigung artinya maaf ya. Jadi wie bitte teh kayak pardon gitu kan kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi misal Frau nih lagi ngejelasin, tapi menurut kalian, si Frau ngomong apa? Kalian bisa pakai ini, Entschuldigung, wie bitte. Jadi misalkan kalian nggak terdengar jelas atau apa, kalian bisa pakai yang ini ya. Und dann weiter, können Sie das bitte wiederholen? Bisakah Anda mengulangnya? Jadi wiederholen itu mengulangnya. Jadi kalau misalkan Frau nih ngejelasinnya terlalu cepat, jadi si Frau ngomongnya terlalu cepat nih. Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Jadi kalian meminta Frau untuk mengulangi. Kalian bisa pakai können Sie das bitte einschreiben? Jadi Frau lagi ngejelasin di papan tulis, kalian minta tolong dituliskan. Langsung Frau nulisin TISCH seperti itu. Atau di sini ada was ist das auf Deutsch? Jadi misalkan Frau nunjuk meja, kalian
kalian sambil nunjuk meja, was ist das auf Deutsch? Jadi apa ini dalam bahasa Jerman gitu kan, auf Deutsch. Langsung Frau jawab, oh das ist ein Tisch, itu adalah sebuah meja. Und dann weiter, wie heißt das auf Deutsch? Apa itu namanya dalam bahasa Jerman gitu kan, wie heißt das auf Deutsch? Atau yang terakhir adalah was heißt pung 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 auf Deutsch? Kalian mau bertanya misalkan meja bahasa Jermannya apa, kayak was heißt meja auf Deutsch? Jadi apa namanya meja dalam bahasa Jerman gitu kan. Seperti itu. Oke, weiter. Next di sini ada nomen singular und plural ya. Di sini tadi kan kita udah belajar tentang bestimmter Artikel sama unbestimmter Artikel, tapi di situ dalam bentuk singular. Jadi singular itu single, jadi satu. Nah, kalau nomen itu atau kata benda itu bisa menjadi plural. Plural itu artinya jamak atau lebih dari satu. Nah, kalau misalkan dia dalam bentuk plural, dia akan ada beberapa kata yang berubah ya. Berubahnya itu dia nambah gitu ya, nambah beberapa huruf. Seperti di sini ada Haus, kalian bisa dilihat ya, di situ ada, kalau misalkan kalian melihat di kamus bahasa Jerman, ini kalian bisa lihat ada kata Haus ya, ada word, ada kata Haus. Nah, di sebelahnya ada N, berarti di situ N itu artinya netral atau das berarti ya, atau berartikelan das. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu di kamus itu, oh ini artikelnya apa kok nggak ada tulisan feminim maskulin gitu kan, nggak ada tulisan der di dasnya. Nah, kalian cari tahunya di situ. Nah, seperti yang di sini juga ada kurs M berarti maskulin berarti der ya. Jadi kalian harus tahu nih, oh maskulin der, feminin di, neutral itu das ya. Undan pilot itu M berarti maskulin, tapi kalau pilotin itu ada tuh dalam kurung in dan F. Berarti kalau pilotin cewek dia feminin, berarti dia berartikelan di. Nah, contohnya seperti di sini ada house, terus sebelahnya ada N, dalam kurung strip ES titik 2 strip lagi ER. Nah, di situ kalian kalau misalkan rumahnya satu berarti das Haus, tapi kalau rumahnya banyak berarti dia Hauser. Nah, ditambahin sama yang strip yang keduanya ya, di situ Hauser. Nah, untuk plural itu semua nomen atau semua kata benda yang merupakan plural atau jamak atau lebih dari satu itu mereka pasti berartikelan di ya. Kalau plural jadi sama seperti feminin gitu kan, artikelnya itu di, itu khusus yang plural ya atau lebih dari satu, seperti rumah-rumah berarti di Häuser. Nah, di sini ada strip keduanya itu ada strip terus ada umlaut di atasnya, berarti ada kata yang diumlautin yaitu ya yang A, Häuser ya, jadinya tuh Hauser, cuman A-nya tuh jadi titik 2 jadi Häuser ya. Und dann weiter, di sini ada Kurs ya. Kurs kita lihat strip keduanya ada E ya, strip E dalam kurung itu ya. Berarti kalau misalkan kurs itu kan kayak kursus gitu kan, kursnya itu. Tapi kalau misalkan dia mengikuti banyak kurs nih, berarti dia pakai plural pakainya kur. Aduh, Entschuldigung, dia pakainya kurse ya. Und dann weiter, di sini ada pilot. Kalau pilotnya banyak berarti piloten, karena di situ ada strip EN ya, piloten and pilotinan ya. Oke, di situ ya bagaimana cara kalian mengetahui plural dalam nomen tertentu ya. Atau misalkan sekarang kan udah canggih ya, ada kamus online bahasa Jerman, atau kalian bisa lihat di Google ada Duden Online di situ. Duden Online itu, jadi kalau kalian gak usah download dulu, langsung aja ke Google-nya Duden Online. Di situ kalian bisa tahu bentuk pluralnya apa, artikelnya apa ya. Kalau misalkan di Google Translate itu nggak ada ya, nggak ada artikelnya. Jadi lebih baik jangan ke Google Translate. Oke, weiter. Nah, di sini ada Beispiel, contoh yang lainnya ya. Ada das Buch, itu bukunya satu. Tapi kalau misalkan banyak bukunya berarti jadi die Bücher ya, die Bücher. Dan di sini ada die Stuhl. Entschuldigung, di sini harusnya bukan die Stuhl ya, tapi der Stuhl. Dibenerin ya sama kalian, R titik Stuhl ya, der Stuhl. Der Stuhl jadinya die
Stühle. Jadi untuk misalkan artikel yang der di das itu kalau misalkan dituliskan, kalian gak usah tulisin der gitu ya. Nah kalian bisa disebutnya seperti ini, das Buch, artikelnya das. Jadi sama kalian ditulis aja S titik Buch. Oh berarti itu adalah das. Dan der Stuhl, R titik Stuhl ya. Tolong dibenarkan bagian yang Stuhl ya. Oke, weiter. Di sini ada tentang Negation atau Verneinung ya. Negation itu dari negasi, Verneinung itu dari nein, jadi merupakan sesuatu yang untuk penyangkalan atau sangkalan ya. Jadi menyangkal gitu. Nah, di sini ada artikel maskulin, feminin, neutral, und plural ya. Terus di situ ada maskulin itu der, terus unbestimmter artikelnya ein. Nah, di sini ada yang terakhir kein ya. Jadi ditambahin k untuk belakangnya. Kita lihat lagi feminin bestimmter artikelnya dia die. Lalu unbestimmter artikelnya dia eine dan negasi dia adalah keine ya, tinggal tambahin k. Lalu netral. Bestimmter artikelnya das. Lalu unbestimmter artikelnya ein. Nah, di sini negasinya kein, tambahin k sama kayak yang maskulin. Lalu plural, tadi kata Frau plural itu artikelnya selalu di ya. Nah di sini dia tidak mempunyai unbestimmter artikel. Coba kenapa? Oke, good. Dia tidak mempunyai unbestimmter artikel karena kan dia plural. Plural itu lebih dari satu ya. Plural itu jamak, banyak gitu kan, lebih dari satu. Sedangkan unbestimmter artikel ein, eine, oder ein itu artinya sebuah, itu artinya singular gitu kan. Jadi dia tidak mempunyai bentuk unbestimmter artikel karena dia bentuknya plural atau jamak ya. Nah, di sini negasi dianya tambahin kas jadi sama kayak di ya, keine. Oke, weiter. Di sini Frau punya contohnya ya. Di sini contohnya nomor